faculty, Kokborok, and the convener of this program, to kindly come on the dais and take their seats. Please, sir. I request Shabika madam to please come to the dais and take her seat. Please, ma'am.
Make our day. A hearty welcome and would like to invite our guest, Honorable Chief Guest, Mr. Shukanta Devarma, Honorable Special Guest, Sri Shunil Devarma, Teachers Council Secretary, Sir Shaishav Das, our Principal, Belonia Sir, Mr. Amit Devarma, faculty, Kokborok, and the convener of this program, Shubol Devarma, to kindly come on the dais and take their seats. Please, sir. I request Shavika madam to please come to the dais and take her seat. Please, ma'am. মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহোদয়, এইচওডি কমার্স, এইচওডি kokborok, আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রী, আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং শিক্ষক সংসদের তরফ থেকে সকলকে জানাই উষ্ণ অভিনন্দন। প্রত্যেকটা জাতির একটা স্বীকৃত ভাষা থাকে। এই স্বীকৃত ভাষা ব্যতীত কোনো জাতি যেমন উন্নতি লাভ করতে পারে না, তার সাংস্কৃতিক দিক থেকে উন্নতির দিকে যেতে পারে না। রাজ্যের যেমন উন্নতির জন্য প্রয়োজন সংস্কৃতি, ভাষা, দেশের উন্নতির জন্য তাই। মানুষের মনের যে ভাব, সেটা কতগুলি শব্দের মাধ্যমে
আমরা ভাষায় রূপান্তর করি, মনের ভাবটা প্রকাশ করি, ভাবের আদান প্রদান করি। এই আদান প্রদান ব্যতীত কোনো সভ্য সমাজ উন্নতি লাভ করতে পারে না। সহকর্মীবৃন্দ এবং প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, অন্যান্য বছরের মতো আমরা এবছরও 19শে জানুয়ারি ককবরক ডে পালন করছি, কিন্তু কোভিড-19 প্রোটোকলের জন্য আমাদের এই অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্তভাবে করতে হচ্ছে। যেমন এইবার আমাদের পক্ষে র্যালি করা সম্ভব হয়নি। যাই হোক, আমি বেশি কিছু বলবো না, এক দুটা লাইন বলবো। মাতৃভাষা, আমাদের মাতৃভাষা আমাদের শ্রেষ্ঠ ভাষা। মাতৃভাষার উন্নতি একটি জাতির বা সেই জাতির উন্নতি। তো আজকের যুব সম্প্রদায়ের কাছে বা আমার অনুরোধ বা আজকের যুব সম্প্রদায়ের দায়িত্ব তাদের মাতৃভাষাকে বিস্তৃত করা এবং আরও উন্নতি সাধন করা। আমি সবশেষে আজকের অতিথিদের তাদের মূল্যবান ভাষণ প্রদান করার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এই অনুষ্ঠানে যারা অংশগ্রহণ করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। Hilbri Chitham, Kokborok Gosiwi South. Gachin to Kokborok de প্রতি বছর না পালাই 43 বছর রঙিনায় পালাই যায় Kokborok South. আর যেহেতু চিনি বড় ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন মেনটেন করে চলিত চিনি হাও
जों नारवायरंनो बेलायके हामजागो नारवायरंनो बरमंगो चिनि बुवाग्रानि आमालनि सिनि अरो गुबुन बसंनि बरकनो अ हाव तुबितन भाइजाका चिनि बुवाग्रा बखा गुवार बुवाग्रा आबुनि बागै चिनि जे इंटीग्रेशन आबुनो थिक बक्सा कक्सावन ओंखाय फुइलनो विद्यासागर कलेजनि बरम गोनां प्रिन्सिपाल डॉक्टर बिमलेन्दु घोष ताई टीचर्स कलेज टीचर्स काउंसिलनि सेक्रेटारि श्री शैशव ताई फोरोंनाय जुगसं ताई अ स्कुलाव फरायनाय जुगसं जतनो बेलाय खाकाहां तांनि होनबा जों दिनै हासिंगसिनि सुनिल बाबु सायखलांखा जे ककबरक साव जों ताबु ककबरक बाय स्राय कक सावि दं मानो आगिफोरु जों कलेज फरायफोरु स्कुलाव फरायफोरु सावैया गायसिं तिनिले एटा लिस्ट दं माने फेब्रुवारि चिता ककबरक सावसे फराय दं गायसिं ताबु वानसुनाय तिनि जोंथ' 43 बोसोराव जुदा जुदा बिजाब फरायनाय ककबरकनि लाइफमा साइमानखा আমরা ককবরকের ইতিহাস সম্পর্কে কিছু তো জেনেছি আমাদের এখানে যারা মাননীয় শিক্ষক শিক্ষিকা মণ্ডলীগণ আছেন ওনারা ভালো করেই জানেন যে 1979 সালের 19 জানুয়ারি এই ককবরককে ত্রিপুরা সরকার অন্যতম রাজ্য ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে কাজেই সেই দিকে আমি আর যাচ্ছি না কিন্তু এখন বিষয় হলো ককবরক ন অ জায়গা তুই ফাইনালি বাগি নাই চিনি বড়রক যে চবা খাইলাঙ্কা বাক্সা থাই রিলাঙ্কা আবু বাক্সা চবা খাইতো বাংলি চিনি ককবরক ন ডেভেলপ খাইনানি হিঙ্গাখাই আল আমাতি চিনি বড়রক হিমিজা তকমা আ জায়গাसिम थाना नांगा मेनुखा जेकुनु जातिनि भाषा दं कक दं आ कक पुरो दिनखौनो वालायनानै कक साया गोथालाय दंनानै कक साव त्रिपुरा राज्यनि बुवाग्रारक 184 जना 1350 बছর হয় রাজত্ব খাইলাঙ্কা त्रिपुराव 12 हालाम बड़ कक बड़ बुजिया आबु बड़ मक दङ चाकमा दङ सिकाम दङ आबरो ककबरक बुजिया दुइटा हालाम ग्रुप दङ रुपिनि बाय कलै बरक ककबरक बाय कक साव गनि मानि ककबरक जों थांगा आबो जों बुजिना नांगोन हिंदी चिनर 12 हालाम दं ताई 10 हालाम बरक ककबरक सिया किन्तु दा राजानि आमलाव बुबाद्रानि आमलाव बरक ककबरक साइमान ककबरक is the communication language at that time during ancient period at the time of Buwadra Raja Maharaja हिंगाय 184 নম্বর রাজাঙ্কাচিনি মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর ककबरक कसेसा पनि छ अमला पालाना बे जे मेन ओमेलो फाइमाना खाइनाय दिनै नारवायावब्ला माजा खाइनाय कलेजनि प्रिन्सिपाल टीचार्स इगुलियाव काउन्सिल सेक्रेटारि ते अन्यान्य डिग्निटारिज बेवहाय जानाखि फरायनाय बिथिङाव जेतुनो आंनि बायसज्या हामजा मुभियाफोराव अरो जे फुइयार जा फाइनाल अरो जे मोसामानि अबाव नगैनाय बोसोरजा खादं दंखा आबागताय सा साबाय आबो साबायनासो ककबरनि आहाय ताउनि आबां सा साबाय उइलाव नर्मन्त अरनि ककबर डिपार्टमेन्ट अफिस गत दिनै जों पुरानि जाफाङारो बर' माबाचरिनाय किसाने सायलां आं ताबुके सानाबाय गाहायसो आं तानि दंखाबखा जों आदि जखन परिचय दङ कलेज बाजाराव थांनि जामानानि आं ककबरक थानाय भारतसे ककबरक मास हाया तामो माने जों ककबरनिसो मास हायो आरो गारियाव जों गाना दंना सुसे ओइ एकटु ओइदिके जाव होनसे बाहाय अथस ककबरक
saja. Proses dukho. Kini semua ang Kokborok bersama Kokborok bersama Kokborok yang saya tahu. Proses itu kemarin orang kalau kini college boleh, university boleh tu mayu. Aku pusat tapi sama ni wo. Udah eksamunya, kamu itu saya kan no. Kini sini aku Kokborok sini sadai tak boleh sini. Jangan pakai, apa sih saya malah ya. Dangai pasang sini saya begini. Jug ramai ni, pahar kondoro sini, kubai sini jauh Kokborok sadai lagi. Okay, Kokborok sangat pasang sini jauh. Jadi tentang saya nama saya, kalau 19 Januari, sini Haphang ni, Kokborok hening kau sedang mana bagino. Ini semua Memakai kau saja susuk makan. Jadi apa hai? Maya. Kamu sengaja makan bayar saja. Kokborok baik. Kamu kolej pun ada abu imam ni kok. Sen pasal bukan kamu baca Kokborok semana masa kamu saja malam. Abu ni bagino. Kokborok sal ini sini kamu guru ni sal. Akal beriman ni sal. Sini akano. Sini policynya selesai sal. Amin mau tahu teman isah, belai tahu teman isah. Tapi omina kita sama lagi aja. Angway omi cina mana base pasal aja. Tapi kalau sih kan department tu saya kata hotel dan pensiun baca. Bawa sini tu pano, sir, sini orang kolej tu, hanya ni kisah kau pas apa ini. Kena angkabul semua ini mana. Tapi kalau pasal aku bahaya, ani sorry, ini tak payah ni bahaya. Kintu